नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् श्रीपरमानन्दमाधवम् ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी सभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज आम श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 31 अध्याय श्लोक नंबर 9 पाठ करुचे। ए अध्यायर नाम गोपी मानकर विरह गीति। तब कथामृतं तप्त जीवनम् तब कथामृतं तप्त जीवनम्
कविभिरीडितं कल्मषापहम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भुवि गृह्णान्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णान्ति ये भूरिदा जना तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भुवि गृह्णान्ति ये भूरिदा जना तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भुवि गृह्णान्ति ये भूरिदा जना ए श्लोकर शब्दार्थ तापर आम अनुवाद एवं भावार्थ पाठ करिबा। तब तुमर कथामृतम कथारूप अमृत तप्त जीवनम विरह ताप क्लिष्ट मानकर प्राणस्वरूप
कभी भी महान उन्नत व्यक्तिमान के द्वारा ईडितम आधारित कल्मषापहम सबु प्रकार पाप दूर करे श्रवण मंगलम श्रवणकारींकर सर्वविध मंगल साधन करे श्रीमद सर्वविध परमार्थिक शक्ति समन्वित आततम सारा जगत व्यापी प्रचार करती भुवि जड़ जगत गृणंती कीर्तन करती एवं प्रचार करती जे जो माने भूरिदा सर्वश्रेष्ठ दाता जना व्यक्तिगण। अनुवाद। हे प्रभु बहु जन्मर बहु सुकृतिकारी मनुष्य माने जगत को आसी तुमर प्रेमतप्त व्यक्ति मानकर जीवन स्वरूप कवि मानकर संगीत कल्मष नाशी श्रवण मंगल सर्व तापक्लिष्ट सर्वव्यापक तुम कथामृत सारा जगत रे प्रचार करती सेमाने ही सर्वश्रेष्ठ दाता अटंती। भावार्थ। श्री जगन्नाथ देवंकर रथयात्रा समय रे श्री चैतन्य महाप्रभु पाखरे राजा प्रतापरुद्र यह श्लोकटी आवृत करथिले। महाप्रभु जेतेबेले एक उद्यान रे विश्राम करुथिले राजा प्रतापरुद्र विनीत भाव में सेठारे प्रवेश करी तांका पादपद्म रे मार्जन करने को आरंभ कले। तापरे राजा श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 31 अध्यायर यही गोपी गीतटी आवृत्ति कले। श्री चैतन्य चरितामृत वर्णना कराଯାଇଛି जे श्री चैतन्य महाप्रभु जेतेबेले यह श्लोकर आरंभ शब्दटी को तब कथामृत श्रवण कले तत्क्षणात से प्रेम भाव में उत्थित हुई राजा प्रतापरुद्र को आलिंगन कले। घटनाटी श्री चैतन्य चरितामृत विस्तृत भाव में वर्णना कराଯାଇଛି एवं श्री प्रभुपाद यही विषयर विशद भाष्य प्रदान करछन्ति। तेणु श्रीमद् भागवतर यह श्लोक जहाँकि गोपी गीत भाव में परिचित। तेणु ये गोपी गीत भीतर गोटे मात्र गीत गोपी माने अनेक गीत गान करछन्ति। भगवान कृष्णंगर विरह रे से माने ये गीत गान करछन्ति। जेतेबेले वृंदावन रे भगवान कृष्ण गोपी मान सहित रास क्रीड़ा करुथिले सेतेबेले भगवान कृष्ण निजकू अनेक कृष्ण भाव में प्रकाश करथिले। जेते गोपी थिले सेतिकी कृष्ण भगवान कृष्ण निजकू प्रकाश कले सेतिकी रूप रे। तेणु प्रत्येक गोपी मन करुथिले तांका निकट रे कृष्ण रहिसंति। तेणु रास क्रीड़ा होची नृत्य एवं संगीतर क्रीड़ा। मंडलकार नृत्य गोपी माने कृष्ण के सहित मंडलकार रही नृत्य करुथिले एवं संगीत गान करुथिले।
ଇଏ ହେଉଛି ରାସକ୍ରୀଡ଼ା। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରେ ପାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଭାବିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଭାବ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଏ ଭାବକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳି ଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ବିରହ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋପୀମାନେ ମଣ୍ଡଳାକାରରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃଷ୍ଣ ରହି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଲା ଏଠି? ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ଅଭିମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ରାଧାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରାସଲୀଳା ପ୍ରଥମେ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ଚାଲିଗଲେ ରାସଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କରି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ରାସଲୀଳାରେ ମନ ଲାଗିଲାନି। କାରଣ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବିନା ରାସଲୀଳା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରାସଲୀଳାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୁଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ସହିତ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଧୌତ ରଜନୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ରାତି, ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି, କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଚାଲି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍କନ୍ଧ ଆରୋହଣ କର, ସ୍କନ୍ଧରେ ବସ। ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧ ଦେଶରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧାରାଣୀ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଗୋପୀମାନେ ଏଣେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାତିରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବୃନ୍ଦାବନର ଭୂମିରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ବନ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ, ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଦେଖି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବନଲତା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖିଛ କି? ବିଭିନ୍ନ କୁଞ୍ଜବନରେ ଯାଇ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ କୃପା ନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯମୁନା ତଟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଏ ଗୀତ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ୱରରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଳସାରେ ଗୋପୀମାନେ ଏ ଗୀତ ସବୁ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୀତ, ଆଜିର ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ। କାରଣ ଯେପରି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବତରିତ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବ ନେଇ ଅବତରିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବରେ। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗକାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଅବତରିତ ହେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ଗୌରାଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ଗୌରାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋପୀ ଭାବରେ ଏହି ଗୀତକୁ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହ ଅନୁଭବ କରି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଅବତରିତ ହୋଇ ଭକ୍ତିର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ବୈରାଗୀ ବିଷୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଙ୍ଗ କରିବ ତାହେଲେ ତାର ଚେତନା ଦୂଷିତ ହେବ। ବିଷୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ। ତେଣୁ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ବୈରାଗୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ଚେତନା ଦୂଷିତ ହେବ। ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଭୋଗର କାମନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। କାରଣ ସଙ୍ଗର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା,
ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର କାମନା ପୋଷଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେପରି ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ, ସେପରି ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଲବେ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ କହୁଛେ, ସାଧୁ ମାନେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ସେ ଭଗବତ ଭଜନ ଉନ୍ମୁଖସ୍ୟ ପାରଂ ପରଂ ଜିଗୀବିଷଂ ଭବସାଗରସ୍ୟ। ଯେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତ, ଯାହାର ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେ କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଭବସାଗରକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେପରି ଭକ୍ତ ସନ୍ଦର୍ଶନଂ ବିଷୟିଣଂ ଅଥ ଯୋଷିତାଂଶ हा हंत हंत विषभक्षण तो विषाद। तेणु सेपरी भक्त पक्षरे विषयी व्यक्तिर दर्शन मध्य ताकू प्रभावित करिपारे, स्त्रीर दर्शन मध्य ताकू प्रभावित करिपारे। तेणु चैतन्य महाप्रभु कहते जे भवसागर को पार होगापाई चाहूँगी, ता पक्षरे विषयर दर्शन एवं स्त्री दर्शन ये विषभक्षण सदृश। जेपरी विषभक्षण कले व्यक्तिर मृत्यु हुए, ठीक सेहीपरि जे भवसागर को पार होगापाई चाहूँगी, भगवान कृष्ण को प्राप्त होगापाई चाहूँगी, ता पक्षरे विषयी व्यक्तिर दर्शन एवं स्त्री दर्शन मृत्यु सदृश। तार अर्थ तार भजन मार्ग से विच्युत हवा निश्चित। तेणु से चैतन्य महाप्रभु राजा को दर्शन देवाई चाह से भावुले जे महाराज प्रतापरुद्र राजा होता हेतु से जड़े विषयी, कारण राजा निकट में धन रही स्त्री रही, तेणु से विषय भोगर लिप्त ताकू दर्शन देले तांकर चेतना प्रभावित हो, एक कथा चिंता करी चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रतापरुद्र को दर्शन देवाई चाह किंतु महाराज प्रतापरुद्र से थिले जगन्नाथंगर परम भक्त। तबे चैतन्य महाप्रभु जो मना करदेले महाराज प्रतापरुद्र को दर्शन देवाई, सेतेबेले से ये आदर्श स्थापन करने को चाहूले। संसार जो मैंने संन्यास ग्रहण करेंगे बा जो मैंने भवसागर पार होगापाई चेष्टा करेंगे, से माने किपरि सतर्क हवा आवश्यक से आदर्श स्थापन करुछन्ति चैतन्य महाप्रभु। तेणु जितेबाला चैतन्य महाप्रभु दर्शन कले जे महाराज प्रतापरुद्र रथयात्रा समय जो जगन्नाथ रथयात्रा पूर्व जगन्नाथ पहंडी हो, पहंडी समय महाराज प्रतापरुद्र निजे झाड़ू नहीं मार्ग परिष्कार करुछन्ति। सेतेबेले छेरा पहरा कहले रथ ऊपर छेरा पहरा नथिला। जगन्नाथ जो मार्ग दे जाउछन्ति पहंडी विजय से मार्ग को परिष्कार करुले राजा झाड़ू द्वारा। तेणु जो चैतन्य महाप्रभु दर्शन कले महाराज प्रतापरुद्र राजा है एक शूद्र परी झाड़ू हाथ में धरी जगन्नाथंकर गंतव्य मार्ग परिष्कार करुछन्ति। सेतेबेले
से मने मने बहुत प्रीत होते महाराज प्रताप रुद्र ऊपर। कारण जनकर जड़े जदि नम्र स्वभावयुक्त हेनी मनरे अहंकार रही से केवे हाथ में झाड़ू धरी पार तार परीक्षा जिते नुआ भक्त मैंने आम मंदिर मान को आसती अनेक समय आम देखु जदि कौन सी उच्च शिक्षित भक्त आसे मंदिर रे योगदान करने आमर प्रभुपाद समय ये व्यवस्था रही आजिकल किछटा परिवर्तन हो गला किंतु प्रभुपाद समय ये व्यवस्था रही जे मंदिर रे योगदान करने को आसुची पूर्णकालिक भक्त भाव ताकू प्रथम सेवा दिज्व से जेते शिक्षित होता ना कहीं जेते धनी घर रू आसता ना कहीं तार प्रथम सेवा हूँ झाड़ू ताकू दिज्व मंदिर मार्जन करने ताकू बासन माजिया दिज्व बाथरूम परिष्कार करने दिज्व ये हूँ यही सेवारू आरंभ हम तार भक्ति जीवन। कारण जदि जने धनी घर पिला आसी ता भितर अहंकार मु गोटे धनी घर पिला जने शिक्षित व्यक्ति आसी ता भितर अहंकार मु एते उच्च शिक्षित तेणु ताकू जो झाड़ू धरे दिज्व साधारण भाव में से राजी हबन से सेवा करने से भाव मुझे एत बड़ धनी घर पिला एत उच्च शिक्षित मुझे मंदिर में झाड़ू लगे मोर भक्ति करने दरकार नहीं से चल जाए आ सी हूँ परीक्षा जड़े प्रकृत भक्ति करने को आसी कि नहीं जिते ये सेवा दिज्व झाड़ू सेवा से तार प्रथम परीक्षा करा से प्रकृत रे भक्त हाँपाई आसी ना इस्कनर ऐश्वर्य दर्शन करी भोग करने आसी जदि से झाड़ू धरला हाथ रे मंदिर मार्जन कला बासन माजिला ताहले जना पड़िबो जे से प्रकृत भक्त हाँपाई आसी ता भितर अहंकार नहीं। आ जो माने मंदिर को आसछन्ति एवं जदि से मंदिर अधिकारी भावुंट एत उच्च शिक्षित ताको आम झाड़ू सेवा दवा ताको आनी ऑफिस रे बसई दवा से ऑफिस काम करियो ताहले से भक्त पई परवर्ती अवस्था रे समस्या देखा देव जेहेतु तार अहंकार जहाँ प्रथम रहीगला भक्ति मार्ग को आसी कारण से झाड़ू सेवा करनी बासन माजिनी तेणु परवर्ती अवस्था से भक्ति मार्ग को आसी समस्या सृष्टि कर मंदिर रे तार अहंकार जो से समस्या सृष्टि कर अन्य मान मंदिर पर समस्या हो द्वारा ये निश्चित। तेणु प्रभुपाद सिस्टम आगुरी आमर रही एवं भी रही जेकोसी व्यक्ति जदि भक्त हाँपाई आसूसी मंदिर को पूर्णकालिक भक्त प्रथमे तार सेवा यही आरंभ हो झाड़ू सेवा बासन माजिवा ताल तार हृदय शोधन हम हृदय शुद्ध हम हृदय जो अहंकार रही जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एधमान मदपुमा उच्च कुल जन्म एवं ऐश्वर्य धनी घर जन्म उच्च शिक्षित सुंदर ये अहंकार चलीज जो झाड़ू हाथ में धरे तेन चैतन्य महाप्रभु जो देखिले जे महाराज प्रताप रुद्र झाड़ू धरी जगन्नाथ सेवा कर बुझीगले ए राजा नम्र रही राजा ये झाड़ू धरी माने ये नम्र ये भक्त हाँपाई योग्य ये भक्त तेणु अंतर रे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हेले महाराज प्रताप रुद्र ऊपर
किंतु अंतରରେ प्रसन्न हेले मध्य से बाह्य ए कौन सी एक कथा जानिबा पाई कौन सी सुजोग अन्य मान को देना जे से प्रसन्न अच्छा तेणु जिते जगन्नाथ रथ यात्रा चैतन्य महाप्रभु नृत्य करुँच जगन्नाथ रथ सम्मुख भक्त मान को नहीं तेणु जिते चैतन्य महाप्रभु उद्दंड नृत्य करुले से जानी शुणी महाराज प्रताप रुद्र जगन्नाथ रथ यात्रा उपस्थित थे निजे एवं से चैतन्य महाप्रभु नृत्य दर्शन करुले महाराज प्रताप रुद्र तेणु चैतन्य महाप्रभु नृत्य करी से जानी शुणी महाराज प्रताप रुद्र निकट पड़गले तले जितेबाला भूमि रे पड़े तेणु महाराज प्रताप रुद्र संगे संगे चैतन्य महाप्रभु को उठेवाई चलीगले तेणु चैतन्य महाप्रभु पुनः द्वितीय थर जितेबाला देखुं महाराज प्रताप रुद्र धरी चैतन्य महाप्रभु कहते छी छी विषय व्यक्तिर स्पर्श आज मोर है एक कही से चली जाऊँ से स्थान तेणु महाराज प्रताप रुद्र भयभीत हो गले बोधे चैतन्य महाप्रभु मो पर क्रोध प्रकाश कले मुझे स्पर्श कली राजा है विषयी व्यक्ति किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य बुझीपारे चैतन्य महाप्रभुंकर इच्छा तेणु से कही जे राजन तुम्हारा भयभीत हबार कौन कारण ना चैतन्य महाप्रभु केवल लोक शिक्षा देवाई अन्य भक्त मान को शिक्षा देवाई से एपरी व्यवहार कर तुम सहित किंतु से तुम ऊपर प्रसन्न अच्छा तेणु जितेबाला चैतन्य महाप्रभु विश्राम करने को जीवे से मु तुमको चैतन्य महाप्रभु निकट को प्रेरण करी तुम्हें चिंता कर तेणु रथ जितेबाला बलगंडी निकट में पहुँची जगन्नाथ रथ से प्रथा थिला बलगंडी स्थान रे जितेबाला रथ रतबले जेकोसी व्यक्ति जेकोसी भोग आनी जगन्नाथ को भोग लगे पार तेणु बाम पार्श्व विप्र शासन रही तेणु विप्र शासन लोक मैंने देखणाहारी मैंने जिते जो मैंने सब जगन्नाथ भोग प्रस्तुत कर आनी जी जो स्थान रे थिले से ही स्थान जगन्नाथ को समस्ते भोग लगे एवं राज उआसुर आसीला भोग जगन्नाथ को भोग लगे तेणु से किसी समय पाई जगन्नाथ रथ बलगंडी स्थान रही जो भोग लगुला तेणु चैतन्य महाप्रभु भक्त मान को नहीं पार्श्ववर्ती उद्यान को विश्राम करने को चली जाते सेतिक बेले सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाराज प्रताप रुद्र को कहले जे ये हूँ प्रकृष्ट समय चैतन्य महाप्रभु उद्यान रे विश्राम करुँच रथरे नृत्य करी क्लांत हो पड़ी तेणु विश्राम करुँच तुम्हें यही समय रे जाओ चैतन्य महाप्रभु निकट को किंतु राजवेश नुहे तुम्हें वैष्णव वेश जीव राजवेश गले चैतन्य महाप्रभु तुमको ग्रहण करेंगे तेणु राजवेश त्याग करने को पड़ो वैष्णव वेश तुम्हें जीव चैतन्य महाप्रभु निकट को आ जाकर पाद संवाहन कर एवं सार्वभौम भट्टाचार्य कहते तुम्हें पाद संवाहन करी गोपी गीत गान कर जदि तुम्हें चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने को चाहूँ कारण चैतन्य महाप्रभु वर्तमान गोपी भाव रही
कारण चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधाराणीଙ୍କର ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ, ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଭାବର ଉଦୟ ହେଇଥିଲା, ଯେପରି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ତ ପରାଣନାଥ ପାଇନୁ ଯାହା ବେନୁ ମଦନ ଦହନେ ଝୁରି ଗେନୁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନୃତ୍ୟ କରି କରି, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଡ଼କୁ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି କହୁଥିଲେ, ଏଇ ତ ପରାଣନାଥ ପାଇନୁ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣନାଥକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ବିନା ମୁଁ ମଦନ ଦ୍ୱାରା ମୋର ହୃଦୟ ବିଦାରିତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାର୍ବଭୌମାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସମ୍ବାହନ କରିବ, ଯେହେତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବରେ, ତୁମେ ଏଇ ଗୋପୀ ଗୀତ ଗାନ କରିବ ତାଙ୍କର ପାଦ ସମ୍ବାହନ କରିବେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ବେଶରେ ଯାଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ପାଦ ସମ୍ବାହନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀ ଗୀତ ଗାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବରେ ରହିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କର ପାଦ ସମ୍ବାହନ କରୁଛି ବାହ୍ୟ ରୂପରେ, କାରଣ ସେ ଭଗବାନ, ସେ ଜାଣନ୍ତି କିଏ ସେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତିନି କିଏ ପାଦ ସମ୍ବାହନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ତୁମେ ଏଇ ଗୋପୀ ଗୀତ ଗାନ କରି ମୋର ତାପିତ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତ କରିଛ, ଗାଅ ଗାଅ, ଗାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଏପରି ଗୋପୀ ଗୀତ ଗାନ କରି କରି ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତବ କଥାମୃତ ତପ୍ତ ଜୀବନ, ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରି ରହିପାରିଲେ। ସେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରେମ ଭାବରେ, ଏବଂ ଉଠି ପଡ଼ି ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛ, ଭୁରିଦା ଭୁରିଦା କହି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀ ଗୋପୀମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିବା। ଏ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତବ କଥାମୃତ ତପ୍ତ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଗୋପୀ ଭାବରେ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି, କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହାନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତବ କଥାମୃତ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ଭିରିଷିତ କଳ୍ମଷାପହମ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅମୃତ ସଦୃଶ, ତବ କଥା ଅମୃତ। ତେଣୁ ଅମୃତର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ଅମୃତ ପାନ କରିବ ସେ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ଅମୃତ ପାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସମୟ ରହିଛି, ଅନ୍ତିମ ସମୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଆସନ୍ତି, ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅମର୍ତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ମୃତ୍ୟୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅମୃତ ପାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମର କଥା ଅମୃତ ସଦୃଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ସହକାର, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ସହକାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କଥା ଶ୍ରବଣକୁ ଆସିଛେ, କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ବସିଛେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଚାଲିଛି। କିଏ ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିଏ ଅଫିସ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କେତେ କାହାର ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣ କଥାର ମହତ୍ଵକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ନିର୍ବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚେତନାକୁ ନିର୍ବିଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଜଣେ ତାର ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର କଥା ଅମୃତ ସଦୃଶ, ଯେ ତୁମର କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୀଳା କଥା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଇଏ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ଯେ ଶ୍ରବଣ କରିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା କଥା, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ରହିବ। ତାହେଲେ ଜଣେ ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି, ଆମେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି? ତେବେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବ? ଯମଲୋକକୁ, ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି କରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତଃ କାଳେ ଚ ମାମେବଂ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତ କଳେବରମ୍ ଯାହା ପ୍ରୟାତି ସମଦ୍ଭାବମ୍ ଜାତି ନାସ୍ତ୍ରତ ସଂଶୟ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେ ମୋର ନାମ ନେବ, ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅଥବା ଆମେ ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ସିଧା ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯମଦଣ୍ଡରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ନିୟମିତ ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବୟା, ନିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଭାଗବତ ସେବା, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ, ଅନୁଶୀଳନ ये बहुत आवश्यक। तेणु भगवान कृष्णଙ୍କର କଥା नित्य प्रति ସବୁ ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ये ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି, ତବ କଥା ଅମୃତ ସଦୃଶ, ତବ କଥା ଅମୃତ ତପ୍ତ ଜୀବନ। ଏବଂ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସଂସାର ଦାବାନଳେ ଦିବାନିଶି ହିଆ ଜଳେ, ତାରିବାରେ ନ ଦେଖି ଉପାୟ। ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଦାବାନଳ ସଦୃଶ। ଦାବାନଳ କହିଲେ ବନରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଲାଗେ,
ତାକୁ ଦାବାନାଳ କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଲାଗେ ତାକୁ ବଡ଼ବା ନାଳ କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ଅଗ୍ନି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲାଗେନି। ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୁଏ, ବଡ଼ବାନ, ତାକୁ ବଡ଼ବାନାଳ କୁହାଯାଏ। ଦାବାନାଳ ଯେଉଁ ବନରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଲାଗେ ଏବଂ ବନର ଅଗ୍ନି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ସେ ଦାବାନଳ ସଦୃଶ। କେହି ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ସୁଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭୌତିକ ସଂସାରର ସୁଖ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସେ, କ୍ଷଣିକ ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆସେ। କାରଣ ସଂସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶାଶ୍ୱତ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଘର, ଏଠାରେ କେହି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସଂସାର ଦାବାନଳ, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଜଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି। କିଏ ସଂସାର ଦୁଃଖରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି। କିପରି ଭାବରେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି, ବିରହ ଅନଳରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତବ କଥାମୃତ ତପ୍ତ ଜୀବନ। ଏ କୃଷ୍ଣ, ଆମର ତୁମର ବିରହରେ ଆମର ହୃଦୟ ଯେଉଁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି, ତୁମର ସେଇ କଥା ରୂପୀ ଅମୃତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଗ୍ନି, ବିରହ ଅଗ୍ନିରେ ସିଞ୍ଚିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏ ବିରହ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ କେବଳ ଏଇ ବିରହ ଅଗ୍ନି ନୁହଁ, ସଂସାର ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି, ଘରେ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାର ଦୁଃଖରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ତାର କୌଣସି ସୁକୃତି ରହିଛି, ପୂର୍ବ ସୁକୃତି, ସେ ଆସିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ। କାରଣ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ। ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତିନି, କେବଳ ସୁକୃତିବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଜନା ସୁକୃତି ନ ଅର୍ଜୁନ। ଏ ଅର୍ଜୁନ, ଚାରି ପ୍ରକାର ସୁକୃତିବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆର୍ତି ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଆର୍ତି, ଯେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଯେ ଅର୍ଥକାମୀ, ଅର୍ଥ କାମନା କରୁଛି, ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ। ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକାମୀ ବା ସମସ୍ତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତିନି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁକୃତିବାନ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସୁକୃତିବାନ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବାଦେବୀ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁକୃତିବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ, ଭଗବାନ
कृष्णଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସଂସାର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ ଯଦି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯାଉଛି କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ, ତେଣୁ ବିରହ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କିପରି ବିରହ ତାପିତ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରେ ସେଇ କଥା ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତପ୍ତ ଜୀବନ, ଇଏ ବିରହ ତାପିତ ହୃଦୟକୁ ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁମର କଥା ଶାନ୍ତ କରିପାରେ। କବି ଭିରିତ କଳ୍ମଷାପହଂ। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ କେଉଁମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ କବି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ କବିମାନେ ଗୀତ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏସବୁ ଗୀତ, କବି ଭିରିତ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ତେଣୁ କବି ଭିରିତ କଳ୍ମଷାପହଂ। ତେଣୁ ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁମର ଏସବୁ ଲୀଳାମାନ, ତୁମର କଥା କେବଳ କଥା ରୂପୀ ଅମୃତ ତପ୍ତ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତ କରନି, କଳ୍ମଷାପହଂ। ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେ ସବୁ କଳ୍ମଷ ରହିଛି, ପାପ ରହିଛି, ଏସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ ତୁମର କଥା ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ର। ପାପ ବିଦୂରିତ ହେଇଯାଏ, ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ତୁମ କଥାର ଏ ଶକ୍ତି ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛେ, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ପାପ କର୍ମ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ କର୍ମ। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ କରିଛେ ଆମେ ଆମର ଜାଣିନେ, ଏବଂ ପାପ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଜୀବନରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାଂ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। କି ତୁମେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, କେବଳ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ। କାହିଁକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନା ଅହଂ ତାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନା। ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅର୍ଥ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ତାଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଏସବୁ ଆମର ପାପ ରାଶିକୁ ବିଦୂରିତ କରିବ, ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବ, ଆମର ଚେତନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ। ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳଂ ଶ୍ରୀମଦାତତମ୍। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ, ସର୍ବଶୁଭ ହେଇଥାଏ, ଅଶୁଭ ଆସିବନି। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ ରାଶି ବିଦୂରିତ ହେବ,
एवं चेतना शुद्ध हम तेणु आमर सब मंगल तेणु ये श्रवण समस्त मंगल उद्दिष्ट अनेक समय लोक मैंने भावती एते समय किए बसब क्लास आमर समय नष्ट हो किंतु वस्तुतः आम कृष्ण कथा बा कृष्णकर सेवा व्यतीत अन्य जहाँ किसी करुचे संसार सी हूँ आमर समय नष्ट जदि प्रकृत समय सदुपयोग करने को हुए ताली हूँ एकमात्र उपाय कृष्ण कथा श्रवण जहाँकि आमर सर्वमंगल उद्दिष्ट समस्त दुख को दूर करने उद्दिष्ट आम जेते निज प्रचेष्टार दुख दूर करने चेष्टा कले आम आमर दुख को दूर कर किंतु भगवान कृष्णकर कथा श्रवण द्वारा तंकर नाम कीर्तन द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आमर समस्त दुख दूर ये हूँ सर्वमंगलप्रद भगवान कर नाम भगवान कर कथा तेणु कवि मान से भगवान कृष्णकर लीला गान कर श्री व्यासदेव श्रीमद भागवत भगवान कृष्णकर लीला गान कर जदियो श्री व्यासदेव श्रीमद भागवत रचना पूर्वर समस्त वेद पुराण उपनिषद सबकि रचना कर सारी तथापि से आत्मसंतुष्टि लाभ कर जगतर कल्याण जदियो व्यासदेव सबू रचना करते तथापि आत्मसंतुष्टि आसन तेणु नारद मुनि जे गुरु व्यासदेव नारद मुनि व्यासदेव कहले जे तुम्हें ये समस्त शास्त्र वेद पुराण उपनिषद इथरे भगवान कृष्णकर लीलागान पर्याप्त मात्रा रे करिन सेथिपाई तुम्हें आनंद अनुभव करि तेणु नारद मुनिकर उपदेश प्राप्त ही व्यासदेव शेष श्रीमद भागवत रचना कले भगवान कर लीलागान कले श्रीमद भागवत तेणु ये समस्त जगतर मंगल उद्दिष्ट और जगत को आनंद प्रदान करने उद्दिष्ट श्रीमद भागवत कहीं ना ए भगवान कृष्णकर लीला गान कथा गान तेणु श्रीमद आततम आ ये भगवान कर कथा ये हूँ सर्वविध परमार्थिक शक्तियुक्त कारण भगवान जपरी परम दिव्य तंकर कथा तंकर नाम मध्य दिव्य तंकर शरीर मध्य दिव्य से भौतिक नुहे तेणु भुवे गृणंती जे भूरिदा जना तेणु जो माने भूरिदा जो माने दाता भूरिदा माने जो माने सर्वश्रेष्ठ दाता भूरी माने प्रचुर बहुत दा माने दाता तेणु जो माने समस्त जगत रे भगवान कर लीला कथा गान करी प्रचार करुछंती से माने होछंती सर्वश्रेष्ठ दाता से माने आमे जपरी कहा को अर्थ दान कले आमे भावचे से बड़ दाता बा मु बड़ दाता किंतु अर्थ दान
द्वारा जो लाभ ताहा हूँ क्षणिक, किंतु भगवान कृष्णଙ୍କର लीलागान द्वारा व्यक्ति जो लाभ को प्राप्त हो दिव्य लाभ, जहाँकि भौतिक संसार दुखर सबदिन मुक्त हम। तेणु जो व्यक्ति भगवान लीलागाथा गान करी समस्त जगत रे वितरण करुछंती से होछंती सर्वश्रेष्ठ दाता भूरिदा। तेणु श्रील प्रभुपाद महाराज जे कि अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघर संस्थापक आचार्य 70 वर्ष बयस जे कि वृंदावन रे भजन करुथिले। आ वृंदावन रे अनेक साधु भजन करुछंती। अनेक साधु से माने व्रत ग्रहण करिथांती, वृंदावन त्याग करी से माने जीवन रे अन्यत्र यात्रा करिवे ना। तेणु प्रभुपाद मध्य से व्रत ग्रहण करि परिथांते, वृंदावन रे रही भगवान कर भजन करिथांते आ भगवत धाम जाइथांते। किंतु तांकर हृदय सारा जगत पाई क्रंदन करुथले। प्रभुपाद महाराज भावुथिले ये जगतवासी माने केते दुखे अछंती, केते कष्ट अछंती। काहेकि ना सेमानकर कृष्ण चेतनार अभाव रही, से माने कृष्ण के संबंध में जानते नहीं। तेणु सेमानकर दुख दूर करने को हेले मते वृंदावन त्याग करने को पड़ी। ता नहले 70 वर्ष बयस कहीं वृंदावन त्याग करी एकाकी विदेश यात्रा करते नहीं। पाखरे धन नहीं, पुणी जल जहाज यात्रा 35 दिन यात्रा। केते कष्ट स्वीकार करछंती प्रभुपाद जगत को उद्धार करबा पाए। जल जहाज रे दुई थर तांकर हार्ट अटैक होइछ, ता सत्य से खातिर कर नाहंते निजर शरीर को, शरीरर कष्ट को। गुरु महाराजंकर आदेश एवं तांकर करुणा, कारण जे वैष्णव से अन्य मान के प्रति करुणा कृपा प्रदर्शन करते, से निजर सुख को देखी ना। तेणु प्रभुपाद महाराज विदेश को जाई अनेक कष्ट स्वीकार करी विदेशी लोक मान को कृष्णकर भक्त करवा एते सहज न। आमे आमर भारतीय लोक को भक्त करि पारुने, जो माने सनातन संस्कृति रे जहाँकर जन्म जहाँकर संस्कार रही से भक्त करें। आ विदेशी व्यक्ति माने जो मनकर धर्म भिन्न, जो मनकर आचार व्यवहार भिन्न, खाद्यपेय भिन्न, सबकिछि भिन्न, से भक्त करवा एते सहज नथिला। आ भक्त केवल नुहे, आजिकल तो आमर भारत में जदि के कृष्णकर मंदिर को चलीगला से निज को भक्त बोली भावुसी, किंतु आचार व्यवहार को व्यक्ति त्याग करि पारुनी। माछ मांस खाइबा, मादक द्रव्य सेवन करवा, ये सब को त्याग करि पारुनी। अनेक भली भक्त अछंती, से कहबे आमे कृष्ण भक्त, जगन्नाथ भक्त, किंतु माछ मांस मादक द्रव्य ये सब व्यवहार कर त्याग कर पारती। किंतु विदेशी लोक मान को प्रभुपाद भक्त कर जो मान को माछ मांस त्याग करवा, मादक द्रव्य सेवन त्याग करवा, अवैध जौन संबंध जहाँकि कलिजुग बहुल भाव चली सबु देश, विदेश तो सर्वाधिक, से सब को त्याग करी कृष्णकर भक्त करवा एते सहज साध्य व्यापार नहीं। तेणु प्रभुपाद महाराज जहाँ कर संसार पाई कहीं अतीत करि नाहंती,
का भविष्य में कहीं करें। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की। तेणु प्रकृत पक्षे प्रभुपाद चरण रे आमे समस्ते चिर ऋणी ही रहिबा। जे जगत को उद्धार करने पाई कृष्ण चेतनार प्रचार करने पाई प्रभुपाद महाराज जहाँ करिसंती ता अतुलनीय। तेणु गोपी मान कहते सी होती भूरिदा जना। तेणु प्रभुपाद वास्तव में भूरिदा जन जे कि समस्त जगतर कल्याण पाई कृष्ण कथार प्रचार करी जगत रे एक अभिनव कृष्ण चेतना आंदोलन आरंभ कर। तेणु आमर कर्तव्य आम समस्ते प्रभुपादंकर से पदांक अनुसरण करी आमे आमर जहाँ किसी भी सामर्थ्य रही से सामर्थ्यर उपयोग करी आमे किपरि आमे जेकोसी स्थान रे थाउ ना कहीं आमे किपरि कृष्ण चेतनार प्रचार करिवारे कृष्ण कथा प्रचार करिवारे आमे व्रती हवा से आमर परम कर्तव्य हवा आवश्यक। जारे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश चैतन्य महाप्रभुंकर आदेश। आमे जहाँ को देखा भगवान कृष्ण का संबंध रे कहवा कृष्ण उपदेश संबंध रे कहवा भगवत गीता श्रीमद भागवत संबंध रे कहवा आमे जहाँ जानीचे जहाँ श्रवण करें यहीपरि भाव आमे भगवान कृष्ण कथार प्रचार करवा कृष्ण चेतनार प्रचार करवा जहाँ फल आमे प्रभुपाद को प्रसन्न करि परिबा। केवल दीक्षा ग्रहण करवा आमर एकमात्र उद्देश्य हवा उचित नहीं। दीक्षा ग्रहण करवा सहित आमर कर्तव्य मध्य निर्धारित हवा आवश्यक। आ ये हूँ सबुठारु बड़ कर्तव्य जेतेबेले आमे प्रभुपादंकर आदेश चैतन्य महाप्रभुंकर आदेश को पालन करी कृष्ण चेतनार प्रचार रे आमे एक माध्यम हवा। गुंडीची मूषा भली जपरि गुंडीची मूषा भगवान रामचंद्रंकर सेतु बंधन रे साहाय्य करुथला। आमर जते सामर्थ्य रही आमर समस्त सामर्थ्यर उपयोग करी आमे किपरि कृष्ण चेतना निजे कृष्ण चेतनशील हवा एवं कृष्ण चेतनार प्रचार रे साहाय्य करवा ताहले आमे मध्य भूरिदा आइ परिबा। हरे कृष्ण। प्रश्न समय कार किसी प्रश्न अच्छी गोटे दुटा प्रश्न नहीं पार आमर समय अधिक कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ आज आपण पहिले की प्रसाद जो ये झाडू लगेगी तो या पूर्व की ये प्रसाद ने झाडू लगे ना ती प्रसाद जो पूर्व स्टार्ट है पूर्वर तो निश्चित थिला ना प्रताप केवल झाड़ू लगे ना पूर्व थी कहीं ना पुरुषोत्तम देव मध्य झाड़ू लगुले अन्य सब राजा मान के संबंध रही कथा रही। अरे महाराज मेरा एक प्रश्न था ये जैसे आपने बताया कि प्रतापरुद्र महाराज का जो झाड़ू मारने का इंसिडेंट है कि हम भी इस कानून में हम नए भक्त होते हैं तो हम झाड़ू मारने को नवरता सीखते हैं। हाँ। लेकिन क्या होता है कि कुछ साल बिताने के बाद इस काम में हमको ऐसा लगता है कि हम अभी बड़े सीनियर डिवोटी हो गए तो दो प्रॉब्लम आता है उससे कि एक प्रॉब्लम आता है कि हम अभी छोटा सेवा नहीं करना चाहते। हाँ। ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हमको एक्सपेक्टेशन होता है कि मुझे फैसिलिटी चाहिए ज़्यादा रेस्पेक्ट चाहिए।
ये दोनों प्रॉब्लम से कैसे कटेंगे मार्ग? क्योंकि हमारे मन में अहंकार आ जाता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत सीनियर भक्त हैं, हम ये सब सेवा कर चुके हैं, अब इतने साल के बाद फिर हम झाड़ू लगाएंगे। तो ये अहंकार आ जाता है। तो ये भी बाधा है भक्ति में। तो महाराज प्रतापरुद्र झाड़ू लगा रहे हैं राजा होकर, उनको अहंकार नहीं है, किंतु हम कुछ साल सेवा करने के बाद हम सोचेंगे हम सीनियर भक्त हो गए, अब हम झाड़ू नहीं लगा सकते, हम और उच्च सेवा करेंगे। झाड़ू सेवा भक्त के लिए सबसे श्रेष्ठ सेवा है। रथ यात्रा से पहले चैतन्य महाप्रभु ने क्यों गुंडीचा मंदिर मार्जन के लिए भक्त लोगों को प्रेरित किया, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्यों मार्जन कर रहे थे? ये शिक्षा देने के लिए सारे भक्तों को। भगवान होकर भी भगवान भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, स्वयं झाड़ू लगा रहे हैं गुंडीचा मंदिर में, और भक्तों में ये कंपटीशन चला रहे हैं कौन कितना बालू और घास फूस सब कितना संग्रह किया है झाड़ू लगा के, सब एक अलग अलग रखो, हम देखेंगे कौन कितना परिश्रम किया है। और सभी का मिलाने के बाद चैतन्य महाप्रभु जितना संग्रह किए थे वो सबसे अधिक निकला। तो चैतन्य महाप्रभु ये सिखा रहे हैं हम लोगों को, चाहे कोई कितना बड़ा भक्त हो, यदि वह झाड़ू सेवा के लिए कुंठाबोध करता है तो उसकी भक्ति में कुछ बाधा है। ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है झाड़ू सेवा, और सबसे श्रेष्ठ भक्त सबसे पहले झाड़ू लगाएगा। ये आदर्श स्थापित करेगा दूसरे भक्तों के लिए। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। और हम लोग वहाँ तक माइक नहीं जोर कुंजोदन प्रभु वेलकम करो, कुंजोदन प्रभु वेलकम करो, वेलकम करा, और बाद में सबको प्रसाद अनाउंस करो।